عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. لم يهتلم ضوضاها والنقاء أبدا وما تتهاوى أصلا في مدى الزمن. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. منه الدوام فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. بخلفه كأمام رأيت ثبت ولا يرى أثره منه بالعالم. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. وقلبه لم ينم والعين قد انعست ولا يرى زله في الشمس الفاطن. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. كتفاه قد علتا قوما إذا جلسوا عند الولادة سفيانا بمحتتني. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. هذه الخصائص واحفظها تكن آمنا من شر نار وسراق ومن محن. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفاتحة لرسول الله صلى الله
الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين والعلماء العاملين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وشيخنا ومعلمين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات سنة شيخنا ورب أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد سنة شيخنا ورب أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن سنة شيخنا ورب أرواحنا هديد عبد بن كهدي الخير وإلى روح مؤلفة الكتاب الشيخ بن عبد العزيز المريم الشافعي وأصولهم وفروعهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيب علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم بالدين والدنيا والآخرة الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جانبة لكل خير نافعة لكل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم ووضع ركبتيه مفرقتين بقدر شبر ثم كفيه مكشوفتين حذو منكبيه ناشرا أصابعه مذمومة للقبلة ثم جبهته وأنفه معا وتفريق قدميه بشبر مبسوطتين موجها أصابعهما للقبلة وإبرازهما من ذيله في السجود وأن يقول فيه سبحان ربي الأعلى وبحمده ثلاثا ومجافاة ذكر عدوليه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه فيه وفي ركوع وضم غيره وافتراش في جلوس
بين السجدتين ووضع كفيه قريبا من ركبتيه ناشرا أصابعه وأن يقول فيه رب اغفر لي ثلاثا وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني. وجلسة الاستراحة وافتراش فيه وفي تشهد أولا واعتماد على الأرض ببطن كفيه عند نهوضه من سجود وقعود. والله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله وعلى من نفع به وبركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسن في سجوده وضع ركبتيه قبل وضع الكفين والجبهة حال كون الركبتين مفرغتين بقدر شبر. Disunnahkan pada waktu kita sujud meletakkan dua lutut sebelum meletakkan dua telapak tangan. Ini dalam madhab kita ya, dalam madhab Imam Syafi'i. Sementara Imam Malik tangan duluan, baru kemudian lutut. Jadi berbeda dengan madhab Imam Syafi'i. Madhab yang kita ikuti yaitu disunnahkan kita meletakkan berdiri. Pas kita pengen sujud, dengkul dulu, baru kemudian kedua telapak tangan. Berbeda dengan madhab Imam Malik. Imam Malik telapak tangan dulu, baru kemudian kedua dengkul. Mufarriqataini biqadri shibrin, dalam keadaan direnggangkan sekedar satu jengkal. Jadi jaraknya antara kaki kita yang kanan dengan kaki yang kiri adalah satu jengkal. Antara lutut yang kanan dengan lutut yang kiri adalah jaraknya satu jengkal. Thumma wad'u kaffaihi, kemudian baru meletakkan kedua telapak tangannya. Jadi dalam madhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu wa rahimah disunnahkan dari berdiri kita pengen sujud, maka yang turun pertama kali adalah dengkul dulu. Setelah dengkul baru kemudian kedua telapak tangan. Berbeda dengan madhab Imam Malik. Kalau madhab Imam Malik kedua telapak tangan dulu yang turun, baru kemudian kedua dengkul. Maksyufataini hadwa mankibaihi ay muqabilahuma lil ittiba'i fi dzalika, dalam keadaan terbuka sejajar dengan kedua bahunya. Jadi begini ya, ini kedua telapak tangan sejajar dengan kedua bahu kita itu. Nasyra asabi'ahu madmumatan maksyufatan la mufarrijatan lil qiblati lil ittiba'i, dalam keadaan disebarkan jari-jari tangannya dalam keadaan dirapatkan dan disunnahkan diarahkan ke arah kiblat. Jadi kita dari berdiri pengen sujud tadi disunnahkan dengkul dulu yang turun, baru kemudian kedua telapak tangan. Nah kemudian meletakkan kedua telapak tangan ini sejajar dengan kedua bahu. Jari-jari tangan pertama dirapatkan seperti ini, yang kedua disunnahkan diarahkan ke arah kiblat. Jadi waktu sujud jari tangan tidak direnggangkan, tapi disunnahkan untuk dirapatkan dan disunnahkan untuk diarahkan ke arah kiblat.
lil ittiba'i, karena mengikuti kerjaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yusannu raf'u ziraihi 'anil ardi mu'tamidan ala rahataihi, disunnahkan mengangkat kedua hastanya dari permukaan tanah ubin lantai. Jadi jangan diiniin nih, jangan diapain, jangan ditaruh, dihamparin di sajadah, di permadani, di karpet, tapi giniin tuh, diapain tuh, didiriin tuh. Jangan hasta kita dihamparin di bagian sajadah kita tuh. Hal itu makruh dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, seperti binatang, seperti itu. Kan binatang begitu bentuknya, sujudnya itu. Makanya kita disunnahkan diangkat hasta kita, jangan dihamparkan di atas sajadah, karpet atau ubin. Summa wad'u jabhatihi wa anfihi maksyufan lil ittiba'i ma'an. Kemudian baru meletakkan jidat dan hidungnya secara bersamaan. Jadi urutannya dari diri kita ke sujud, pertama dengkul dulu, habis dengkul baru kemudian kedua telapak tangan, kedua telapak tangan baru kemudian berbarengan jidat dengan hidung. Tadi jari-jari tangan kita pertama disunnahkan untuk dirapatkan, kemudian yang kedua disunnahkan untuk diarahkan ke arah kiblat. Nah ya. Wa tafriqu qadamaihi bi shibrin ay bi qadrihi. Kemudian sunnah pada waktu kita sujud merenggangkan kedua kaki kita sekedar satu jari. Jadi tadi antara dengkul kanan dengan dengkul kiri juga satu apa? Satu jengkal. Kemudian antara kaki kanan dengan kiri juga disunnahkan satu jengkal. Jadi sunnah tadi dengkul kanan dengan dengkul kiri bisyibrin, satu jengkal jaraknya. Kemudian juga sunnah antara kaki kanan dengan kiri sunnahnya satu jengkal. Mansubataini muwajjihan asabi'ahuma ay zuhurahuma lil kiblati, dalam keadaan ditegakkan gini tuh ya, itu ya. Nah, tekuk begitu, jari-jari kaki kita begituin tuh. Kemudian dalam keadaan diarahkan ke arah kiblat ya. Jadi jari kaki kita gituin, tapi jangan digantung, diituin tuh ya. Agak sedikit diapain tuh? Tekuk tuh. Kemudian jari kaki kita sunnah dihadapkan ke arah kiblat. Wa ibrazuhuma ay ikhrajul qadamaini min dairihi fi sujudi, dan mengeluarkan dua telapak kaki kita pada waktu kita sujud. Lain dengan perempuan. Kalau perempuan aurat, kalau perempuan nggak boleh. Kan perempuan yang boleh kelihatan hanya apa? Hanya muka dan kedua telapak tangan. Sementara laki-laki adalah auratnya antara pusar dengan dengkul. Jadi boleh laki-laki dikeluarkan dia punya telapak kakinya pada waktu dia sholat. Sementara perempuan nggak boleh. Sedikit ujung jari perempuan kelihatan pada waktu dia sholat, maka sholat yang dia kerjakan hukumnya bagaimana? Batal. Kenapa demikian batal? Perempuan wajib tertutup semua auratnya, yang boleh nampak hanya bagian apa tadi? Muka dan bagian kedua telapak tangan. Wa yusannu fathu ainaihi halatas sujudi, dan disunnahkan membuka kedua matanya pada waktu sujud. Jadi pas sujud mata kita jangan apa? Jangan merem. Sunnahnya pandangan mata kita buka. Tetap kita memandang ke tempat apa? Ke tempat sujud. Ya. Jadi itu cara kita apa? Cara kita sujud dari atas tuh ya. Turunnya dengkul dulu, baru kemudian kedua telapak tangan, kemudian
jidat berbarengan dengan hidung, kemudian jari-jari tangan dirapatkan, kemudian diarahkan ke arah kiblat. Dengkul kanan dengan dengkul kiri jaraknya adalah 1 jengkal. Kemudian kaki kanan dengan kiri juga sama 1 jengkal. Nah, mata kita bagaimana tadi? Mata kita buka. Kita buka, kita melihat ke tempat sujud. Sunnahnya. Wa yusannu an yaqula ayyul imam wa ghayruhu fihi ay fi sujudi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi thalatha lil ittiba'. Disunnahkan bagi imam atau selain imam pada waktu dia sujud, maka sunnah baca tasbihnya subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi thalatha, dibaca sebanyak 3 kali. Jadi sunnah kita waktu sujud kita baca tasbih sujud yang sudah kita ketahui, yaitu kalimatnya subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, dibaca sebanyak 3 kali. Ini adal kamal. 3 kali adalah kesempurnaan yang paling rendah kita baca. Kemudian berapa paling sempurnanya? Sampai 11 kali. Jadi boleh dibaca 3 kali, boleh dibaca 5 kali, boleh dibaca 7 kali, boleh dibaca 9 kali, atau bahkan sampai 11 kali. Wa mujafatul dzakarin adudaihi an janbaihi, dan laki-laki disunnahkan merenggangkan kedua lengan atasnya dari 2 sisi lambung kanan kiri. Jangan diapain? Jangan dirapetin. Laki-laki gituin tuh. Antara ini bagian lengan atas dengan kedua sisi lambungnya sunnah direnggangkan. Jangan dirapetin kalau laki-laki. Wa batnahu an fakhidaihi, dan direnggangkan perut dari kedua pahanya. Jadi ini direnggangin dari kedua sisi kanan kirinya, kemudian perutnya direnggangkan daripada kedua pahanya. Renggangin ya kalau laki-laki ya. Wa fi ruku'in, juga pada ruku'. Wa dhammu ghairihi, kalau perempuan atau gaji maka sudah dirapetin. Jadi kalau perempuan pas sujud dirapetin, ya. Tadi itu ini dirapetin dengan kedua sisinya, kemudian dia punya perut dirapatkan dengan kedua pahanya. Kalau perempuan rapetin, tapi kalau laki kan jaga itu direnggangin, jangan dirapetin. Sunnahnya demikian. Waftirashun fi julusin bainas sajdataini, dan disunnahkan duduk iftirash. Iftirash sudah seperti biasa ya, duduk untuk apa? Pada waktu duduk di antara 2 sujud, itu namanya duduk apa? Iftirash. Bagaimana duduk iftirash kesunnahannya? Ka'an yajlisa ala ka'bi yusrahu bihaitsu yali zahraha 'ala al-ard, zahraha al-ardh. Seseorang telah mendudukkan mata kaki sebelah kirinya seperti biasa ya. Kemudian dia menjadikan kaki yang kanannya seperti ini. Jadi yang kirinya didudukin dengan dia punya pantatnya, kemudian yang kanannya diapain tuh? Didirikan seperti ini. Boleh nggak duduk seperti ini? Dihafalin. Sunnahnya diapain? Sunnahnya didirikan kaki yang sebelah kanan, kecuali sakit. Tidak apa-apa. Dalam kondisi sehat, kaki yang kanan disunnahkan untuk didirikan. Qariban wa wad'u kaffaihi ala fakhidaihi qariban min rukbataihi nashiran asabi'ahu. Disunnahkan meletakkan kedua telapak tangan di atas kedua pahanya, hampir mendekati kedua dengkulnya. Jadi kedua telapak tangan kita taruh di kedua paha kita, hampir di ujung dengkul kita. Begitu ya.
Satu kaidah gue tahu deh. Jadi yang penting teknisnya apa? Kedua telapak tangan kita tadi taruh di mana nih? Di paha kita. Kemudian naruhnya hampir mengenai bagian apa? Bagian ujung dengkul kita. Wa an yaqula, dan seseorang disunnahkan membaca kalimat Rabbighfirli talatan warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Dalam kitab ini nggak ada kalimat apa? Wa'fu anni. Dalam kitab yang lain ada kalimat wa'fu anni. Dalam kitab ini hanya sampai pada kalimat wa'afini. Rabbighfirli juga dibaca sebanyak 3 kali di sini. Di sunnah di kitab ini kalimat Rabbighfirli-nya dibaca sebanyak 3 kali. Rabbighfirli, 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 warhamni, wajburni, warfa'ni, warzuqni, wahdini, wa'afini. Tapi tidak ada kalimat apa? Wa'fu anni. Pada kitab yang lain ada pada kalimat wa'fu anni. Wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Para jemaah sekalian, jemaah istiqamah, saya undang antum semua untuk acara Ramadan pada malam minggu besok, insyaallah tanggal 31 Januari malam minggu pada Isya. Karena saya insyaallah berangkat umrah pada tanggal 5 dari bulan Februari. Jadi untuk semua yang bersepakat undang besok malam minggu pada Isya di rumah saya punya orang tua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض اللهم كما بلغتنا رجب فبلغنا شعبان ورمضان اللهم كما بلغتنا رجب فبلغنا شعبان ورمضان اللهم كما بلغتنا رجب فبلغنا شعبان ورمضان يا ربنا اعترفنا وأننا أسرفنا وعلى لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو ضيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا من لسان منا بالمصطفى الرسول أحظى بكل سرور صلى وسلم ربي عليه أنت الحب والآل والأصحاب عبادة الصحب والحمد لله بالبلد والتناهي. Baca bersama-sama Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah ala ni'amillah alhamdulillah ala barakatillah alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida walhamdulillahi rabbil alamin.
قد